fitness class de de fitness la na nai aba ba 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 heavy asa to ina kura las na ina kuri de balas de duk pas de chalo thank chalo itu ina kura las de du sabi health la sir amendo already start ho ase balas na sir kinga ase balas na hello amila channel there welcome guys de sob monege I hope sob mano bhali ase ola I hope and pray that sob mano bhali ase guna me bhabna kore ase ajudu dukan ekta de jawle ase sadi la dukan ase dura apni khan sai thaki de guna apni khan je request kore ase aro dukan la naam tu bishede koi dibo ami puncha bishede na dura dukan naya khuli na ase ami khan la local ase dura taila dukan de saman khan de ki ase jaina ami khan sai sabo dura apni khan bi video tu skip na kurina sai thaki de aro jodi konba naya sai thaki she gole please amla channel de bi subscribe kur dibi aro kon sa ase skip na kurina sai dibi aro I'm requesting everyone please like bi kur dibi comment bi kur dibi de cho please aro share bi kur dibi cho chalo punchi che de cho do menu do punchi che sobe do asde ಇದು asde open sales discount up to 90% asde cut your choice ki free dia first time ase aro sai sabo ami gan ki ase de sai thakibi chalo this is the shop chalo dukan asde saman kan do ide ami dikhai dibo aw biche de admin kan rahina ekta ekta explain kurlo de to ase dukan line structure na do ase sabi saman do beshi aina beshi bhala aina ase aro saman la dam bi man sosta ase aina sai lo de apni khan bi de so do ase varieties kan do ase saman kan do chalo dukan asde admin kan ro explain kuru de bal bra idani ta khan la ni ase guna dikha ase de dukan asde dukan asde chalo ami han ta khan je hondi sabo ki saman la ase ido kide sabi chalo itu ase admin khan do ta khan ami khan je bal bra service dia ase saman la ta khan explain kudu de chalo sister can you please explain this itu khan ki la saman la ase so chalo saman khan la de dambi gym kan la ase yade do part yade do gym kan la ase and then idu do push up kura la ase okay push up la ase de chu boys aur dambi yade skipping bi bo aur club kan bi ki la bo sorry ina la kan bi ase dukan de fitness kan la ase de fitness na aur dambi bo aur yade maximum come and visit aur biki asle de massage kura la ase acha ini type alak pai jaw yade ina ase okay body massage na aro dukan do ki la ase aro explain kudu dukan do yade na sports class na hello football lover na jalo base hoy aur de hoy car dia khala na aur de ne phone la price ki man se itula 199 see the man bal ase aro just 199 just see which affordable ase bal affordable ase ai na ne sai de ase aro dukan do bangles kan ma khala na no na ki la charging la cable protector charging cable la ma ki khala design ale charger de ale la or earpiece can be or bracelet and then earpiece kan de man na earpiece can don't be discount right is 150 right 150 na okay very good thank you aro dukan do sleep kan na okay or gaming kan ni acha sabi game lover kan sabi ide itu asde itu punche kim dam ki man se dukan 50 yes just 50 rupees sabi itu ena majja ra ke lide apne ande games aro
আৰু দিবি মাল্টি ইউজ আছে লাইক পেন বি ৰাখিব পাৰে এতে ইণ্ডিয়ান কিচেন দিনা সামান কান ডিকশন ইন আচ্ছা আচ্ছা ওকে হয় ওকে একদম ফোন চাৰ্জাৰ খান ফোন চাৰ্জাৰ না ইণ্ডিয়ান স্কাপ না ছোট মতো ইনা পা আৰু দিবি western toilet নিমিলে না toilet cover western okay okay Hi, western hi. toilet cover okay thank you they only 100 rupees 100 rupees Yeah. very affordable আছে পুরা দাম দাম भी सस्ता है ऐसे आई के नाल दे अपनी खान भी बढ़ जाए सब और दुकान दे की আছে কি আছে ini pachang kusuk ra dela আৰু দুকান দু কার স্টিয়ারিং আছে না steering cover না হয় হয় আৰু জম্বি ini manna runde ini kiba foot massage kan na thank you so much aro itu to beshi interesting ase itu back side of the back side seat cover last seat cover ase only varieties of saman ka pocket ke sorry saman kan cost price kiman ase itu actual the 499 ase lane discount ba video very affordable ase aro what is this na bodol sabak wala ase kitchen yeah kitchen din bodol sabak rani aro acha acha ठीक है aro dukan de idando yeah headlight ase and then itu do car nimide water cup holder khan na tikele aur yate bhabe adjust koro bo oh nice acha 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 ina se and then ice cube na ice cube na la yeah then ini mal lover nimide ase tangla petrus olai do na hoi hoi tida pawo itu coffee table noile study table na hoi hoi this is also good for student also aro office ke kam kura khan ne bisna de laptop kan be rakhina kam kurela ase cup khan ase aro ki ase biscuit bisna itu tissue ase tissue tissue ase itu pani ne thalile itu tangoi jaba aro itu shoe dry korala aro itu saman stock korala na yate pawo ina tinda itu ase hoi hoi saman kan stock korala ase चलो ठीक है सामान एक बार आमी उरा दिखाई दो दे प्राइस भी दुकान है सभी स्पेशली दुला सेशन दो ये तो फिटनेस ला से साइज आप दो ये सभी दुकान पुशअप ला से दो मादी दे रही ना पुशअप करला ये तो सभी दुकान भी ऐसे और दुकान भी क्रिप एंड क्रिप खाना है ना ये ना तो इधर शोल्डर दे किबा करेला कर बोले ला से और सभी ये दे एक बॉल ये दे बैडमिंटन खेला खान भी और इन्हीं सामान डांगोर डांगोर थे खान दे एन ग्रिप इधर पेंडिश निचना है वाले भी एक कारा वाला है इधर और सभी इधर ला सेक्शन पार्टी जाए चुके सभी सामान दो इधर से प्राइस 99 रुपीस है इधर सेक्शन दे सभी फिटनेस लाइट दुकान है दे और दुकान भी बेशी वाला से रिजनेबल अप टू 90% ऑफ है दे ये स्पेशल टिल अक्टोबर 10 ना सर aro itu pillow ase sabi gari khan la de ase de sabi gas la ase to ambe bishi bal ase sabi aro ekta bal do aro sabi yate ekta saman mi in hoy multi ase sabi ido fog light khan la ase de ide gari khan la na fog light khan la ase aro ei dukan ase fog light tu aro ekta bal do aro sabi speaker bi man reasonable ra di ase de sabi gari la speaker khan ase do aro itu sabi VR box virtual reality class ase itu na ide sabi dukan ase fog light khan de dukan ase sabi aro itu foot massage class de ide sabi dukan ase aro t-shirt to ami khan ida to t-shirt bi lagi ase sabi t-shirt bi actual price is 599 but ide 249 bra di ase de so sabi dukan ase t-shirt la quality khan bi bishi bal ase sabi just 249 aigena loide guys chalo sobo offer time de aigena naile kali person daro tang dam do the jabo de so balra sai lebe dukan ase aro price si do ase
sabi na 599 actual price limited stock but actual we are given 249 bra dias day 249 aru sister dukan ek bar Oh. Itu electric laje barbecue na barbecue ke ba kala aru itu mini heater ase itu ya aru dondo mini ini garden na mini dustbin ya ya dustbin aru dukan dam kiman ase na itu sister 1299 okay very good thank you idan be travel bag na travel bag charda ba 199 de 199 de cha अच्छा very good alak kan be aru itu kya ase pistol ni na oh bachan lim de se itu ki especially manikan na अच्छा अच्छा itu la se na la सभी दुकान दो हमें जोड़नी देना सभी सभी लोशन खान माइकी खान लाना अलग अलग खाले वाले दो वन पोटल दे रहा पूरा लेके ना सभी सभी itu से दसे न्या थरी ना पिरावले पारे दे जोड़नी दे बिशी बाला से for girls yeah yes okay thank you itu से आरो itu cup सभी cup दुकान में मज्जा से सभी तो ना पानी वाले ना खाई बोले सभी these are the mug self stirring cup mug aro dukan bi ase bro dukan do sister can you please come here once what is this itu kya asle vex acha vaccine la na aro itu bluetooth speaker na ki thagisle okay bluetooth speaker ase aro itu sabi itu bam la ase itu sofa nishina ase itu bam haligina mane abu tapi paule ase price to 1999 ase de charo sabi dukan be ase grinder khan na alak alak ase sob to explain gule para nai lubi ki pare ase itu kuri ase de sabi aro itu cup ase de sabi cup khan ase aro price beshi bal ase very reasonable aro itu straightener na ge itu to magi khan la chili na 2 in 1 ase bishi de aro see for small kids this sabi water bottle khan to cute khan ni ase itu khan ase de sabi aro sabi to khan bi ase cup khan na aro kun khan sabi bisna de bhina bishi kam gura khan na sabi itu khan de ra laptop khan cup khan ragi na ni kurule parala ase de dukan dis na sister what's the price itu kiman ase price ha 599 only 599 okay price kan itu ase sabi dukan color ase de aro itu tissue ase wishe tissue na pani de halishe gule dangor hoi jabo tate aro dukan bi ase cup khan ase dukan aro sabi this is mobile accessories khan la ase de aro earpiece khan ase dukan 150 ase wishe sabi aro itu ekta bal do sabi magi khan la ase itu the charger khan de spiral na itu nishna spiral ini charger khan sundur guri bole ase itu headset ase aro sabi aro itu khan to game lover khan la ase itu sabi glove na game khan PUBG khan ML khan khela dam de cholai gina chak kheli bole la ase aro itu mobile charger ase aro itu bi itu mobile hang nai ni rakina movie khan sabole la ase sabi one charger ase aro itu la session de tu cap khan ase hip hop khan la cap ase aro itu la part saishe gule aro ide khan la health awareness help karni ase itu khan be mask khan ase aro itu western style la toilet cover ase itu bi just 100 rupees ase aigena lo de aro itu khan tu bacha khan la ase de itu sabi water bottle khan na sabi aro itu sabi dukan ase sab dukan sabi cup to alak bacha khan la bi ase dangor khan la bi ase aro itu part to bishi bal ase sabi cup khan ase de dukan de to price khan do dil likhina ase kon part aro itu to grinder na ge na
sabi idur de grinder na duhan juice kan chak chak banai na phat khala de aro sabi duhan wait stop nishina uh kotko jaga le bi apni electric gari bi hobi last socket to ali bole jaga paise bolo travel de bi pa acha thank you okay thank you aw the potol sapa kura las de potol sapa kura las de aw the charger las de usb aduhan fan na aduhan ke ase aduhan bi charger ase oh gari la to kiba tu charger point na charging point la cable with wire ase saman du lobole bishi ase de ide egina visit korla aro idu football country la flag ase idu gari de la ase scarf kan bi cap kan bi ase kick boxing la bi ase idu and glove company bi phala je de palas everlast last de ide Portugal lovers abido flag kan bi agina ase Argentina England Germany aro ide phota hai aina choose korle football la chalo kun kiman jon rai ta tak sai dia se thank you so much aros dukan la review du khatam ho jaise aro jodi apni kan in and around de thagise ki free de thagise bole apni kan bi saman du jaigina sai sabe saman khan du beshi bal ase reasonable ase aro product khan bi beshi bal ase aro aji kali first week of October idu 90 up to 90% off ase idu apni bi jaigana apni khan bi jaina saman du sai dibi aro ami khan local bra ase idu ekjon support kora ba jigri aro apni khan bi jaigena saman du loi dibi de guna apni khan ge sob janai di ase aro kiman jon bra itia tak video sai di ase thank you so much aro naya jiti kun ba naya thakila channel bi morom bra subscribe kur dibi ঠিক আছে তো thank you so much everybody next video de look rode ciao bye bye take care and god bless you all